It's a true honor, I have to tell you. Oh, thank you. Thank you for being here. If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Yes. I like to find small coincidences in life. You and Diego share the same initials. And I love that when I realize that. And I want to ask you about your bond with him because it seems that it's more than a friendship, more than a professional thing, because at the end of this movie, I see him portraying you in a way. The way he sees the montage at the end of the movie, and I think your love for cinema and your love for movies is on Diego Calva's eyes. I could see that. What can you tell me about that bond? Well, it's very beautiful to hear that. I mean, I do think that's true. You know, speaking of the eyes, that's sort of what I initially gravitated towards with Diego. Before I even had ever seen him act, I hadn't heard of him as an actor. I just happened to see a headshot. I was sent a bunch of headshots. You know, we were auditioning a lot of people for this role. And there was something in his face, just the photograph of his face, that felt like, I remember saying at the time, it felt like the face of a dreamer. It felt like the eyes had poetry in them. And that already is sort of a rare thing, I think. But I had no idea if he could act. I didn't know what he was like as a person, you know. So then I started talking with him about the role. He started reading some scenes from the role. I paired him with Margot to kind of see their chemistry. It was like watching this sort of amazing talent kind of bloom in front of me. You know, initially he didn't speak English very well. He had never been to LA, let alone shot a film in America. So it was all very new to him, and he just sort of committed in this really incredible way, such that by the time we were done, you know, with rehearsals, by the time we were ready to start shooting, yeah, in some ways he felt like he was Manny was him, and he and I just felt completely kind of connected at the hip. It was beautiful. Pues mira, creo que Damien, digo, aparte de que me cambió la vida, de que fue muy valiente también al castear a un actor, digamos, desconocido, hizo un trabajo muy artesanal, muy meticuloso conmigo. Yo creo que siempre fuimos como un gran equipo. Hacer una película tiene momentos complicados, momentos hermosos, hay de todo, pero pues él se tomó el tiempo desde que yo aprendiera inglés, ¿me entiendes? De dejarme también decidir si yo quería trabajar con un acting coach, si no, trabajamos mucho el cuerpo, estudiamos, o sea, encontré otro verdadero cinefan, por ejemplo. O sea, creo que la mitad del tiempo hablábamos sobre Babylon y la otra mitad sobre otras películas, ¿no? También. Entonces, pues nada, muy afortunado de poder hoy decirlo abiertamente, Damien es mi carnal. Qué padre. Estoy súper orgullosa de ti. La película tiene un elenco impresionante y tú eres, además de que eres el hilo conductor, pues tienes escenas con prácticamente todos, ¿no? Margot Robbie, Brad Pitt y Flea, y podemos mencionar un montón más, pero primero yo quería preguntarte qué te aportaron todas estas personas, que me imagino que sería una respuesta más larga. Pero prefiero preguntarte qué crees que tú les aportaste a ellos, con toda también como este asombro. Pues mira, me gusta pensarlo, pero pues yo creo que justo eso, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, Margo me lo dijo en un par de momentos, ¿no? O sea, te veo en muchas situaciones muy similar a cuando yo llegué a ser el lobo de Wall Street, ¿no? Que era La Niña Nueva, mi primer gran película, medio protagónico, pero que no conocía a nadie en Los Ángeles, por ejemplo. Y digo, aparte de que me acogió, me adoptó y la amo con todo mi corazón, pues sí me dijo que vio esas similitudes, ¿no? Definitivamente. Con Brad en algún momento, pues la idea de Thelma y Louise, ¿no? De pronto platicábamos como de estos debuts y Brad me decía, es que tú estás debutando con una cosa como muy grande, ¿no? Muy especial. Entonces, pues si algo les di, me gusta pensar eso, como dices, como los ojos del nuevo, como el asombro, que las cosas para mí no eran para nada tradicionales. Si para Brad era otro día en set, no, para mí era el mejor día de mi vida, ¿no? O sea, era como muchísimo. We know that this movie has an amazing cast, but I want to focus on Tobey Maguire because I know he's a producer too. And what I heard about a podcast where you were at, you were saying that he read all the parts, and then at the end he chose the sickest and weirdest character of all to portray. And I've never seen him like that, and I love to see another side of Tobey Maguire with this character. Yeah, well, that was what was exciting to me too. It was we would do read-throughs at his house sometimes with other friends who are actors and stuff. So I hadn't initially thought he would even be in the film, but he would, just in the spirit of helping out, he would read a bunch of parts at these read-throughs, like 3 or 4 parts. And one of them I remember was McKay, the character he wound up playing. So I remember when I kind of eventually went to him and went, look, you're so great, and because he was great in other parts too. I was like, you're so great in these 3 or 4 parts.
would you want to play one of them? And if so, which one? That's when he picked McKay, which, yeah, I don't know what that says about him, but he certainly does the part justice. La película tiene un montón de temas, ¿no? Esta parte de excesos y mostrar este otro Hollywood que quizás no tenemos en la cabeza tan presente. Pero también tiene una parte de legado. Creo que el personaje de Jean Smart y el de Brad Pitt platican mucho sobre eso. Falta mucho para que nos retiremos y que hablemos ya de qué va a ser después, pero si hay algo con lo que tú querrías ser recordado por la gente, ¿qué sería? Pues mira, Babylon creo que es algo que se siente muy lindo en cuanto al legado, ¿no? Como dices, es muy temprano para hablar de palabras tan grandes, pero me ha gustado mucho algo que dice Margot cuando le preguntan algo similar y dice como que ella quería ser parte de Babylon porque podía sentir y presentir que era algo que iba a pasar como a la historia del cine, ¿sabes? Como que para ella dejé esta huella y pues me gustaría seguir dejando huellas con historias así. O sea, creo que Babylon de verdad es una película que tiene un trasfondo muy lindo, habla de excesos, de todo, pero también de cómo te puedes corromper, del precio que hay que pagar para el éxito, de los sueños, del amor. Entonces, si el legado puede ser seguir haciendo a la gente sentir cosas, pues eso está padrísimo. Y lo lograste. Brillas. Felicidades. Chico, muchas gracias. I wish I could have more time with you, but I know we have to wrap, but I want to thank you again. I love the type of fan you are of movies because you can talk about good and bad things about Hollywood. Oh, thank you. Thank you very much for, yeah, that was the hope with this movie in some ways, was to try to, convey both sides of the spectrum and my feelings about Hollywood. So you did that. Thank you. So nice to meet you. You too. Very nice to meet you. He looked great.